मन पड़ुची। आम मानकर घरे जने साहाय्यकारी काम करने साहाय्य करने मत आसुले आते मोर जड़े नेबर दु चार्टा घर छाड़ी आउ जन घरे भी से करते किंतु से एकदम माने साउथ इंडियन ब्राह्मण थिले आ से सब बेले मोर ए जो आम घरे जे कार्य करे से ताकू कहिबे तू क्रिस्टियन घरे तांको घरे कहीं काम करके आसिक आम घरे करचु घरे कहीं काम करचु सेटा तू तांको घर काम छाड़ी दे किंतु मते से मु भी ए सब जानी नथिली से निजे मते दिने आसी कहला से माँ मते सब बेले एमती कहउचन ए दिने तांको कहला कहला माँ मु एते अपार्टमेंट रे मु केते घरे 7-8टा घरे काम करे किंतु से माँ हेले सबुटु भिन्न और से हेले सब बहुत भलो मु सेठी संगे संगे प्रभु को धन्यवाद देली मु किछि सेमती नुह किंतु से जानिला जे मु गोटे से जो कहले क्रिस्टियन घरे कहीं करूचु किंतु तार द्वारा माने सेटा गोटे मोर साक्ष्य थिला तापर पुणी किछि दिन परे सेही अपार्टमेंट रे सेठी बहुत फीलिंग्स थिला आ आमे फर्स्ट फ्लोर रे रहउतलु दिने इवनिंग टाइम रे 4-5टा बेलकु मोर जने नेबर जन गोटे फैमिली थिले आ से माने से नेबर जे लेडी से आसिकरी मते मोर कॉलिंग बेल देले आ मते कहले सेकंड फ्लोर रे गोटे परिवार रे जने रहंती आ आमे टिके आसंतु टिके तांको घर को जीवा मु जेतेबेले तांको संगे भाविले कौन पाई डाकुचन मु सेटु संगे संग घर मु एका थाए कबाटा हुड़का मारिकरी पळे जाइकरी देखिकरी सेठी जाइकरी जेतेबेले पहुंचली से रूम रे देखुची ऑलरेडी सेठी 8-10 जन लेडी अपे अछंती भाबुची किछि गोटे जो कौनसी विषय एक्टिविटीज की किछि गोटे देखा होचे कि गोटे एडवर्टाइज होचे किछि गोटे मु सेटा मो मुंडरे सेति से डाकिकरी नै चंदी किछि देखिया पे कि जेतले मु जाई के सेठी पहुंचली सेई सेकंड फ्लोर रे जहा घरे हमें एकाठी हेतिलु सेई घरर स्त्री लोक आ तांकर जे आ तांकर साइड रो नेबर सेमानकर भितरे कोन झगड़ा लागिची कोन कथा हेचे मु किछि जानिनी किंतु मु जेतले पहुंचली जेहेतु आम इवनिंग टाइम रे तले चालू बसु आ से कथाटा कौन कथा कहछन से मो नारे तांको कहछन्ती तो से जेतले मु जाई पहुंचली क्लारिफिकेशन मत पचारचन प्रकृत रे मु किछि जानिनी मु खाली एमते अनेक रहिली आ से जे ऊपर जो लेडी आ से मते बहुत भाबरे अटु कथा कहिकरी बहुत बड़ बड़ कथा कहले किंतु से समय मु पूरा नीरव रहिली मोर मुझे किसी कहलेनी से माने प्राय 10-15 मिनट मते कहले मु सेठी कहि परने मु जानिनी कहनी मु किंतु नीरव रहिली तापरे मु मोर घर को आसिली तापर मोर पिला माने मते पचारले घरे से माने इवनिंग टाइम रे से माने थांती तांकर कोन काम करता कुआडे जाइतिलु मु कहली नाही कोन हैला से आंटी काई तते डाकी कि नेले मु कहली नाही मु एमते एमते कथा सेटु मोर पिला माने भी मते बहुत रागिले तू चुप होके आसिलु तू किछि कहलुनु मु सेटु से मानन को कहली गोटे कथा जदि मु सेठी मुंह खोलतांती ताले मु कहितांती ना से मुंह खोलतिले मु कहितांती किंतु मो पई जणे अछंती कहली किंतु मो मन भितरे बहुत माने कष्ट होता है जे प्रभु आ काहे की जे मु तो किछि जानिनी मु सेठी बसितिली से माने कोन कथाटा होतले ता बोली नुह जे मु किछि कहिछि मोर सेतरे कोनोसी ये नथिला किंतु जेतेबेले मु एटा भाबिली तापरे रात्रि खाइली पीली सोइली सकाळे जेतेबेले मोर स्वामी ऑफिस पळेले पिला माने स्कूल कॉलेज पळेले घरे मु एकटा थाए 8टा सकाळे 8टा बाजिबो आ मु सेते बाइबल धरिकरी माने मोर जेतेबेले क्वाइट टाइम करिवे मु बाइबल पढुची प्रार्थना करूची से समय रे मोर कॉलिंग बेल पुणी बाजिला आ मु जेतेबेले कॉलिंग बेल टा कबाट टा खोलुची मु देखुची आ मोर से साइड रो नेबर जो लेडी सी आ जी मते बहुत खराब करी गाली देइथिले से लेडी छिड़ाई चंती आ से पूरा कांदु चंती तो मु देखिकरी आसंतु आसंतु भीतर को बोली मु से मान को डाकिली सेटु मते से पूरा हाथ जोड़ी करी पूरा
ମାନେ ଇଏ କରିକି କାନ୍ଦିଲେ ସେ ଲେଡି। ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ବସି ପାରିଲିନି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିଲି, ଆଉ ଆପଣ ମୋର ମୋର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇନି, ମୋର ପୁରା ହାଇ ପ୍ରେସର, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା ବି କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ସରି ଦୁଃଖିତ, ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ କରି ସେମାନେ ସେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଭାବିନି। ଆଉ ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ ରାଗରେ କହିଦେଲେ, ମୁଁ କିଛି ଭାବିନି। ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାନ୍ଦିଲେ, ବହୁତ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥାଏ। ମୋର ଯିଏ ସାଇଡର ନେବର ମତେ କହିଲା, ସେ ବି ସେଇଠି ଥାଏ, ମତେ କହିଲା ମୁଁ ବି ଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଭାବୁଥିଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କଣ କେବେ ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଏ, ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରି ଜଗତରେ ତମେ ରଖିଛ ତୁମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ମତେ କହିଲା ବୋଲି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନେବର ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କଣ ଏପରି କରିପାରନ୍ତି। ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖିଲ ମୁଁ ଯଦି କାଲି ସେଇଠି ବହୁତ ରାଗିକିରି କିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ସେ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗି ନଥାନ୍ତେ, କି ସେ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିନଥାନ୍ତେ ଯେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମିତି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଭିତରେ ଆସେ, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ କଣ କହିଦେବି। ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର କାମ ବାଲି କିଛି କରେବି, ମୁଁ ଭାବେ କିଛି ଗୋଟେ ରାଗ ଆସିଲେ କହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ମୋର ପାଟିରୁ କେବେ ବି କଥା କିଛି ବାହାରେନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେ ବି କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଛାଡିବେନି। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ସେବକର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷର ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସାକ୍ଷର ଜୀବନ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା, ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ପରିଚୟଟା ସେଇଟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ କିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି, ସମସ୍ତେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପଚାରିବ, ଯୋଉ ଗୁରୁବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଅମୁକ ନମ୍ବର ଘରଟା, ସେ ଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର, ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ଗୌରବ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଗୌରବ ନିଅନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଦେଇଥିବା ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି।